In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, au-delà de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about au-delà de. And the preposition au-delà de can be translated into beyond, past, more than, above and beyond, exceeding, and further than in English. So we'll see 4 examples with au-delà de. Les montagnes s'étendent au-delà de l'horizon. Les montagnes s'étendent au-delà de l'horizon. Au-delà de ses compétences professionnelles, il a également un grand sens de l'empathie. Au-delà de ses compétences professionnelles, il a également un grand sens de l'empathie. Cette ville est célèbre pour son histoire qui remonte au-delà de plusieurs siècles. Cette ville est célèbre pour son histoire qui remonte au-delà de plusieurs siècles. Au-delà de ses apparences calmes, il cache une grande détermination. Au-delà de ses apparences calmes, il cache une grande détermination.